Pernah dengar tak pasal radioactivity? Ke korang dengar lagu Imagine Dragon je? Okay, so the next one we will learn about radioactivity. So radioactivity kita akan belajar untuk explain alpha, beta plus, beta minus dan juga alpha decay. Okay, so the first one adalah alpha decay. So alpha decay ini dia adalah usually for heavier nucleus. Okay, dia adalah untuk nukleusnya berat. Nukleus. Okay, maksudnya nampak ukuran awak akan lebih 32. Okay, sampai misalnya intelligent. Okay, so sebenarnya kalau awak ada atom, ialah atom tu salah apa-apa atom, bila dia undergo alpha decay, dia akan jadi A minus 4, maksudnya number awak akan berkurangan sebanyak 4 dan proton number awak akan berkurangan sebanyak 2. Dan dia akan sampai dengan 429. So ini adalah equation untuk alpha decay. Maksudnya apa tak? Proton number awak, kalau awak perasan dekat sini, your proton number Z awak ni dia akan decrease by 2. And then awak punya neutron number akan decrease by 2 juga. Dan awak punya nuclear number yang ini dia akan decrease by 4. Betul tak? Nampak tak? Okay, ni sudah balik So ini nuclear number, ini proton number. So nuclear number. So this is your proton number. So korang dah kena tahu dah. Nuclear number can decrease by 4. Proton number will decrease by 2. And your neutron number will decrease by 2. So contoh dia macam uranium. So ni lah uranium ni. So uranium ni memang dia akan decrease kepada bila dia undergo alpha decay dia akan jadi thorium dan juga helium. So depends lah on your atom apa yang diberi. Okay, diteruskan. Dah ke? Fira dah ke Fira? Aiman? Hakimi? Okay, dia dengan Syafiq dah ke? Okay, mesti teruskan dengan beta decay. So beta decay ni dia ada dua. Satu beta minus, satu beta plus. So yang first one kita akan belajar adalah beta minus. Okay, kita akan belajar beta minus. So beta minus ni usually happen to unstable nuclei. Usually happen to unstable nuclei which is rich in neutron. Maksudnya dia kaya dengan neutrons. Okay, dia penting lah highlight rich in neutrons. Itu untuk beta minus. So kalau awak tengok dia punya equation sama dengan term A dan Z. Tetapi dia akan tambah satu untuk proton number. Proton number dia akan tambah satu dan neutron number dia akan berkurangan dengan satu. Dan awak nampak tak yang V macam bentuk V ni, okay, dia bukan V tau. Ini adalah anti-neutrino. Okay, maksudnya beta minus ni dia akan decay kepada tiga benda. Kepada proton number, kepada elektron dan juga anti-neutrino. Korang dah tahu macam mana ni? One neutron in the parent nucleus. Parent tu sebelum dia decay, lepas dia decay baru dapat daughter. Parent nucleus decays into tiga benda.
Dia akan decay kepada proton, elektron dan juga anti-neutrino. Boleh? So senang cerita kalau proton kita decrease. Cuba tengok, dia tambah ke kurang? Increase by 1. So neutron number dia, cuba tengok neutron number dia berkurangan, meningkat. Berkurangan dengan 1. Cuba tengok neutron number dia, A dia kekal ke tak? Kekal, very good. So nuclear number dia remain unchanged. Remain unchanged. Okay, yang ini adalah beta plus. Beta plus, beta tambah lah. Okay, beta plus dia akan usually happens bila? Usually happens to unstable nuclei, rich ke poor? Poor, very good. To unstable nuclei, which is poor in neutrons. Boleh? Dia miskin. Okay, sama juga kita akan ada parent. So bila dia undergoes beta plus decay, dia punya nuclear number ni korang rasa remain ke tak ke berubah? Dia remain. Cuba tengok proton number dia akan berkurangan sebanyak berapa? 1. Okay, and then kita akan ada neutron number dia. Neutron number dia akan increase by 1. Sekarang kita akan dapat neutrino. So bila dia neutrino, dia tak ada sengkang ke atas tu. Boleh? So korang akan bezakan ini adalah neutrino dan ini adalah anti-neutrino. Boleh? Ambil okey ke Amir? Yang V tu. Bukan dia macam dia bukan bentuk V tu actually. Dia macam how do I say ada curly-curly lah. Korang tak tahu banyak sangat apa itu neutrino, anti-neutrino. Kau nak tahu ambillah fizik kat waktu uni. So, senang cerita. Beta plus ini, one proton is the parent nucleus. In the parent nucleus, one proton in the parent nucleus, dia akan decay kepada apa? Dia akan decay kepada 3 benda juga. Neutrons, positrons, dan juga neutrino. Okay, maksudnya dia tak akan, tadi tu dia decay kepada proton, elektron, anti-neutrino. Yang ini neutron, positrons dengan neutrino. Okay, proton number dia berkurangan ke meningkat? Okay, proton number decrease 1. What about the neutron number? Increase 1. What about nuclear number? Remain unchanged. Remains unchanged. Semua nak beli baju raya ke? Wish, awal. Okay, siapa ada buat tema dia steel blue kali ni? Ni tak tahu saya kat mana lah. Aduh, aku stress lah. Tak payah raya lah tahun ni. Raya is raya. Okay, baiklah. Okay, a bit more guys. Can we proceed? Oh, belum lagi. Untuk beta plus. So, boleh beta ke tak? Beta minus dengan beta plus. Okay, misal bagi quiz. Balkis. Beta plus, dia terjadi bila dia poor in neutrons ke rich in neutrons? Very good. So, bila dia poor, awak akan dapat neutron ke awak akan dapat neutrino ke anti-neutrino? Very good. Okay, Amir. Beta minus, dia akan decay kepada 3 benda. Apa 3 benda tu?
Very good, Amel. Okay, Miss nak tanya, nuclear number untuk beta decay sama remain unchanged ke dia akan berubah, Fahmi? I repeat my question. Beta decay for both beta plus dengan beta minus, dia akan, nuclear number dia remain unchanged ke dia akan berubah? Very good. Kalau untuk beta minus, proton number dia meningkat ke berkurangan, Hidayah? Okay. Atira, untuk beta plus, dia punya proton number meningkat ke berkurangan? Okay, mantap. Sukanya bagi quiz macam ni, nak buat lagi lah. Okay, Rani, for alpha decay, dia usually akan jadi dekat nukleus more than what number? Okay, your proton number mesti acid 32. Okay, very good. Okay, boleh Miss proceed dengan gamma decay? Korang dah salin ke untuk gamma decay? Okay, so mari kita tengok gamma. Ya Allah, Miss Lena tak ada screenshot lah aku rasa. Okay, so gamma decay is the most unstable elements. Okay, dia adalah the most unstable elements. T and T okay lah T. Huh? Okay, don't go yet. Okay, so maksudnya gamma decay dia tidak tolak atau tambah ray. Okay, maksudnya dia tak akan tambah ray ataupun tolak ray. Dia hanya apa? Hanya emit the ray. Hanya emit the ray. So meaning dia tak akan like add the ray or minus the ray, but only emit the ray. So awak kena faham, bila awak ada unstable nucleus ini dia akan release energy in the form of high frequency. Okay, awak ada unstable nucleus, tak stable, dia akan release energy dia menggunakan apa? Dengan high frequency. Dan kita panggil dia sebagai gamma ray. Okay, tengok Miss punya handout boleh? Okay, yang kedua, photons. Kita belajar photons, ingat tak? Last chapter, previous chapter. Photons are emitted when an excited nucleus. Dia dah tak stable, lepas tu dia very excited. Excited nucleus ni dia akan change from a higher level of energy to a ground state. Korang pernah belajar kan ground state chemistry kan? High energy level to ground state pernah belajar? Lebih kurang konsep dia. So maksudnya photons akan emitted bila awak punya excited nucleus ini dia akan tukar dia punya energy daripada high ke ground state. Okay, jadi nucleus, okay ni penting tau, nucleus yang undergoes alpha atau beta decay juga akan emit gamma ray. Okay, I repeat, tak kisahlah ada alpha, beta minus ke, beta plus ke, decay, dia juga akan emit apa? Gamma rays. Jadi the mass number and atomic number of the nucleus remain the same. So contohnya X, A dengan B ni kan, so dia punya atomic number dan juga dia punya mass number ni akan remain the same. Boleh? Miss tak, ya. Toilet, 1 minit. Lepas ni Miss nak masuk half life. Boleh ke? Oh my god, I can't wait to finish the syllabus. Dah buat makan besar-besaran. Okay, right, alright. Miss rasa tak boleh buat kelas dalam aircon lah untuk kelas ni.
Betul tak? Semua mengantuk. Miss tengok daripada tadi ada je yang dah tutup mata. My eyes very sharp. Kenapa Miss puasa okay? You know why? Because I sleep very early. You know bila Miss umur korang waktu kat matrik kan bukan nak flex jugalah. So Miss akan tidur around 11 or 10 then Miss wake up for sahur. I tak tidur dah, I study. Biasalah budak skema kan. Changes from a higher level Amir, you okay ke? You faham ke? I think we will be having UPS3 next week if I'm not mistaken. Then we are done with our PB. And then nanti Miss bagi PB marks for more than 55, I hopefully. Okay, done. Gamma decay. Okay, for summary, explain. We go very fast lah. So as you guys know, kita akan ada alpha, beta plus, beta minus, and gamma decay. Am I right? So alpha ni, you guys baca lah. Okay, bila cakap pasal beta minus, dia adalah elektron tau. So dia adalah negatron. Bila beta plus, dia adalah positron. Positron maksudnya dia adalah anti-elektron. Okay, satu dia plus. Bila dia plus, dia adalah positron. Bila dia minus, dia adalah elektron. Okay, and then this one, you guys already learn during SPM, the ionization power. So kalau alpha macam mana, beta macam mana, gamma macam mana. So you have to remember, ionization power yang paling strong adalah untuk alpha dan gamma adalah very weak. Tapi kalau penetration power, siapa yang lemah? Alpha. Strong adalah gamma. Okay, so kalau korang remember the experiment, you guys will know dia akan deflect to which plate, negative plate ke, positive plate ke. Tapi kalau gamma, dia tak akan deflected. Okay, boleh? So ni semua dah pernah belajar waktu SPM, so korang baca je sendiri, boleh ke? Okay. Salin dulu, semua dah habis gamma ke? Dah? Gamma dah? Semua dah? Oh, very fast. Okay. Miss nak ajar sikit je lagi, then we are done. Boleh ke? Okay, I ambil gambar dulu untuk you all. Okay, Miss akan ajar example 3, 4, 5, 6. Tengok video boleh? Miss Liana tengah record video sekarang. Boleh ke? So nanti, tapi tak apa. Nanti Miss ajar lagi. Laju sangat ke? Tak, bosan Okay, bosan. Okay, so come let's start. Okay, now kita akan belajar the next learning outcome. So the next learning outcome, you already learn in SPM as well. State and use decay law. So masih ingat tak decay tu apa? Okay, so what is rate of decay? Remember, bila ada perkataan rate, maksudnya dia adalah per apa? Per time. Okay, so decay rate is directly proportional to what? Number of radioactive nuclei ataupun atom remaining in the source. Okay, benda tu nak decay, betul tak? Jadi decay tu berapa banyak yang tinggal dalam kita punya source. Boleh? So literally formula dia adalah
rate of decay ataupun decay rate equals to negative decay constant darab dengan N. N itu apa? N itu adalah number of nuclei. Okay guys, ini bukan wavelength Korang kena faham, ini bukan wavelength. Dia apa dia? Decay constant. Untuk chapter ni, dia bukan wavelength tapi adalah decay constant. Boleh? Jangan gatal-gatal pergi buat wavelength. Miss menangis dah kat situ waktu marking paper korang nanti. Okay, so what? Okay, ni penting korang tengok tu. dn dt ni dia banyak nama. Okay, dn of dt kita boleh panggil dia sebagai rate of decay. Kita juga boleh panggil dia decay of alpha, beta, gamma per second. Dia ada berapa nama ni? Banyak nama dia. Atau kita boleh panggil dia number of alpha, beta, gamma particles per second. Dia banyak nama. Okey, yang bentuk yang simbol wavelength ni kita panggil sebagai pandai. Sekejap lagi Miss akan tanya decay constant. And remember, decay constant korang cannot be negative. Dia always must be positive. Okay, next one N. N adalah number of nuclei, whatever lah. Okay, kenapa dia ada negatif? Siapa tahu? Jawapan dari sudah. Kenapa dia ada negatif? Because the number of nuclei present decreases with time. Sebab dia akan dia akan berkurangan per time ikut masa. The number of nuclei present decreases with time. So sebab itu boleh tak kita masukkan negatif dalam kiraan? Tidak perlu. No need to include in calculation. Okay, dn dt ni dia unit dia boleh jadi in minutes, years, second, days ataupun months. Okay, dn dt ni dia boleh jadilah sebab dia kan macam time kan. So dia boleh jadi dalam seconds, minutes, days and etc. Apoli, if you cannot see, Miss dah upload dekat dalam. Okay. So unit dia adalah decay per, korang tengoklah, decay per apa? Dia boleh jadi per seconds, lagi minutes, lagi apa? Hours, days, dengan months dan juga years. Decade semua boleh, as long as dia adalah masa. So Miss akan screenshot ni dah hantar dalam group. Sama je dengan apa Miss tulis dekat dalam handout Miss. Korang rasa gap tu membantu ke tak? Ke korang tak buat? Gap very helpful. Korang rasa video gap membantu ke tak? Video membantu. So kita keep recording the video boleh ke? Macam korang rasa macam banyak kerja ke bila Miss suruh record video? Sebab dia macam each group satu. Yang Miss bahagi kepada 3 kelas kan? Okay ke? Jumaat minggu lepas Miss tak bagi lagi. Nanti Miss bagi. It was supposed to be your class. Okay, done. Stay and use decay laws.
Okay, boleh Miss proceed? Okay, so the next part adalah define and determine activity A. So dia akan ada activity lah. So kita akan define dan juga determine activity A dan juga decay constant. So first things first, korang kena faham activity kita sama juga dengan rate of decay. Rate of decay apa? dN over dt. So dN over dt akan sama dengan activity. So activity kita akan tulis dia simbol dia A subscript T. So AT ini adalah activity. Okay, dan ingat kalau rate of decay dia sama juga dengan bukan wavelength tapi decay constant darab dengan number of nuclei. And okay, actually unit untuk activity ini adalah Becquerel. Oh, I don't know how to pronounce it. Okay, Becquerel. Okay, kita simbol dia adalah BQ. BQ kecil. Becquerel. Amir, how do we pronounce this, Amir? Becquerel, right? Oh, sounds so nice. You know, bila Miss Mark like report Amir kan, Miss suka gila tulisan Amir. Sebab dia cursive writing. You learn cursive writing when you're in UK, right? Sebab semua student dekat UK, diorang punya handwriting all cursive writing. Very, very nice. I love it. Becquerel. Oh, betul je tu bang. Okay, can we proceed? And remember, dia kenalah must be in seconds. Bila kita calculate dia, kita kena make sure dia dalam seconds. Nanti misalkan ajar macam mana nak tukar ke seconds. Okay, selepas itu decay constant. Apakah itu decay constant? Okay, decay constant of a nuclide is defined as the probability of decay of a nucleus per unit time. Okay, contohnya kalau awak ada elemen ataupun atom yang sama, decay constant dia adalah sama. Boleh tak dia berubah? Tak boleh. So decay constant dia adalah fix sama. So sebab itu ini adalah decay constant. Simbol dia. So dia adalah per seconds. Boleh jadi per minutes. Lagi per apa? Hours, days, months and year. Years. So dia adalah dN over dt equals to simbol decay constant darab dengan number of nuclei. Jadi unit betul dia adalah per second. SI unit dia adalah per second. Value dia constant. Kalau dia constant value constant. Tapi yang ni kita akan cakap dia ada unit. Dia per second je macam tu. Dia menjadi per second, minute sebab dia adalah decay constant tu. So ada je constant yang ada unit. Contohnya macam speed of light. Constant ke tak? Amsyah, speed of light constant ke tak? Ada unit tak? Okay, samalah. Okay, boleh. So one thing that you guys must know, kalau korang punya decay constant increases, korang punya rate of decay akan increase ke tak? Increase. So rate of decay korang juga akan increase. Okay, boleh? Okay guys, sikit lagi. Another 5 minutes je tinggal. Dah habis soalan ke? Okay, so Miss teruskan dengan equation bawah ni boleh? So equation bawah ni dia cakap apa tau? Use. Kita kena use equation of nuclei remaining at certain time lah. So formula dia akan jadi, korang pernah familiar tak dengan equation ni semua? N equals to N naught E exponent power of negative decay constant darab dengan time. N itu adalah nuclei remaining dan korang punya N naught adalah nuclei at time equals to
0. Maksudnya dia adalah initial dia lah. Bukan yang remaining. Dan unit dia adalah nuclei. Okay, and then kalau equation of activity at time A. So dia adalah A equals to A naught E exponent negative decay constant darab dengan time. A itu adalah activity at time T. Dan A naught adalah activity at time equals to 0. Okay, example tu korang try je buat, tengok video. Kalau tak tahu nanti Miss akan ulang balik dalam kelas. Boleh ke? Sebab Miss rasa example tu we have to do it together lah. Okay, this one, conversion of unit. Very, very important. Boleh kita tengok conversion of unit kejap? Okay, 1C, I don't know how to pronounce it, Chai ke C, bersamaan dengan 3.7 times 10 to power of 10 decays per second. So dia adalah decays per second ataupun dia sama juga dengan becquerel. Okay, and then 1 becquerel akan sama dengan 1 decay per 1 second. Sebab itu dia adalah decays per second. Conversion of unit ni dah salin ke belum? Dah, very important. Boleh? Semua salin dah? Done. Korang tak dengar apa Miss ajar korang salin je tadi. Done. Not yet. Okay, last one. Okay, Miss nak bagi homework lah lepas tu. Tutorial kita buat together dalam kelas nak tak? Okay, example try tengok video Miss Liana and try buat. Kalau tak nanti Miss ajar balik dalam kelas, boleh ke? Okay, boleh Miss pergi the next learning outcome. Okay, the next learning outcome adalah define and use half-life. Pernah dengar? Okay, what is half-life? Dia adalah time required for the number of radioactive nuclei to decrease to half of the original number of nuclei. Contohnya awak ada satu radioaktif nuclei, betul tak? Jadi kita nak setengahkan dia, maksudnya half of the original number of nuclei. Contoh ada 100, kita nak setengahkan dia kepada 50. Jadi kita nak tengok berapa banyak masa yang diambil. Boleh? Pernah dengar tak half-life? Pernah. Okay, so half-life, formula dia senang saja. Dia adalah ln 2 over decay constant. Decay constant ke wavelength? So, unit dia sama juga, boleh jadi seconds, minutes, lagi apa? Hours, days, months and also years. Okay, boleh? Okay,